Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो में कोई मायदा हो जाएगा, काफी दिनों से ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन पोलराइजेशन और जो सियासी इस वक्त चपकलिश है वो उरूज पर है। और खान साहब ने आज एक फिर बहुत बड़े जलसे से खिताब किया, जहां पे अपने मुखालिफिन के बारे में उन्होंने जो जुबान वो इस्तेमाल करते हैं वो तो की ही, चूहा, चेरी ब्लॉसम और ये और वो, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी इल्जाम आयद कर दिया कि नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन कमीशन है और चंद जज जो हैं वो भी नवाज शरीफ के साथ हैं और वो आकर वापस तो मीडिया खरीदेंगे और खरीद रहे हैं। पता नहीं, जो उनकी टिपिकल इल्जामात की बारिश होती है वो है। उधर बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी सख्त तकरीर की और उन्होंने इमरान खान साहब की बूट पॉलिश की बात का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो बूट पॉलिश की बात वो ना ही करें, क्योंकि वो कभी हमीद गुल और कभी जनरल पाशा के खिलौने रहे हैं, इसलिए वो बेहतर है कि इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब करें। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं कि मामलात कहाँ जाएंगे। एक चीज जिसका हम आज जरूर जिक्र करेंगे और कल भी करना चाह रहे थे कि MNA अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुए और उनको असेंबली में आना है, तरीके अदम एतमाद में हिस्सा लेना है, जहां भी वो वोट करें, लेकिन ये उनका हक है आईनी और कानूनी, और इससे क्यों कर महरूम किया जा रहा है उनको। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, नादिया नकी साहिबा, वकार हत्ती हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, और मुर्तजा हॉलंगी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी वकार, पहले तो आपसे बात करते हैं, हमें ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बताइए, क्या हो रहा है इस वक्त और कहाँ जलसों की तैयारियां क्या हैं? 10 लाख लोग पहुंच गए हैं कि नहीं परेड ग्राउंड में? बहुत शुक्रिया रजा साहब। अच्छा, इस्लामाबाद इस वक्त बहुत सारी जो अफवाहें हैं उनकी जद में है। अवान इक़्तिदार या इक़्तिदार की राहदारियां जो है वहाँ पे बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं, लेकिन हकीकत और रियलिटी ये है कि इस वक्त तक जो जहाँ जिस तरीके से था वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक तमाम जो स्टेक होल्डर्स उसी पोजीशन पे है, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से जो है वो कोशिशें मुख्तलिफ तरीके की हो रही हैं। अब जब कि हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो है एक और इत्तेहादी जो है वो MQM, उनकी मुलाकात होने वाली है वज़ीर आज़म के साथ। और आज दिन की डेवलपमेंट ये है कि मौसमी काफ जो थी उसने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। हुकूमती टीम जो गई थी उनको मनाने के लिए, उनकी बहुत सारी बातें मानकर वो गई थी, और हुकूमती टीम की ख्वाहिश थी कि हमारे साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, जिस पर इनकार कर दिया गया। और उसके बाद काफिले की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बरमला इस चीज का कहा गया कि हमारे मुतालबात जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है और वो कोई मामला हमारे तय नहीं हुए हैं। और उसके बाद अब जो है चूंकि MQM गई है वो वज़ीर आज़म के पास, इससे पहले जो कमेटी थी उसकी भी मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये है कि बाप पार्टी जो है उसके बारे में कल आसिफ अली जरदारी साहब ने रात गए, मुलाकात की जाके वो खालिद मक्सी के साथ। और आज जो है जब हम बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान यहाँ पर उनसे मुलाकात की है बाप पार्टी के लोगों से जाके उन्होंने, और उसके बाद वो चले गए हकला, जहाँ से वो अपने जो वो उनका मार्च, लॉन्ग मार्च आ रहा है, उसको लीड करते हुए वहां से यहाँ पर आएंगे। अलबत्ता जो कल जो पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक हुकूमत अपनी ही अपोजिशन के खिलाफ एक बड़ा इज्तिमा करने जा रही है, वही परेड ग्राउंड है ये वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिसपे 23 मार्च को अफवाज पाकिस्तान ने या मुसल्लह अफवाज ने जो परेड की थी, और कुछ ही दिनों के बाद आज वहीं पे हुक्मरान जमात जो है वो अपनी अपोजिशन के खिलाफ वहां पर दावा कर रही है कि 10 लाख बंदे इकट्ठे किए जाएंगे। आज जब दिन को वहां पर गए, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहां पे गए, तो पहली तो यह है कि साथियों को या प्राइवेट मीडिया को उसकी उस तरीके से कवरेज की इजाजत नहीं है। वो PTV से वो कवर करवा रहे हैं जिस तरीके से सारे जलसे हैं, और वहीं से ऑर्डर होता है कि स्विचिंग कहाँ से होगी, तो वो क्या दिखाएगा, ड्रोन शॉट कौन बनाएगा, और वो अपनी मर्जी से वो सारा करेंगे। लेकिन जो हमने वहां पे देखा और जो मुख्तलिफ टीवी चैनल थे उसको रिपोर्ट भी किया कि 5000 कुर्सी वहां पर फिलहाल लगाई गई है, और मजीद अगर ये कुर्सी लगाना चाहें तो 1500-2000 हजार से ज्यादा कुर्सी वहां पे नहीं लग सकती। इवन कि अगर लोग वहां खड़े हो जाएं जिस तरीके से दीगर हम जगह पे देखते हैं कुर्सियों के बगैर, तो 30,000 या 25,000 से ज्यादा जो है वो लोग वहां नहीं आ सकते हैं। अब ये नहीं अंदाजा हमें कि क्या होने जा रहा है, कल कितने लोग आएंगे। हालांकि जो वीडियोस आ रही हैं, जो हमारे दोस्त जो ताल्लुक वाले जो मेहरबान हमें वीडियोस वो भेज रहे हैं, सारे मुल्क से जो हुकूमती मशीनरी है वो जो हुकूमती गाड़ियां हैं उसके ऊपर वो लोग वहां से रवाना वो किए जाने का जो है वो प्रोग्राम वो बनाया हुआ है।
अपोजिशन के जो लोग हैं, आज भी हमारी उनसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, वो सब अपनी अपनी जगह पर वो खड़े हैं और 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन अभी तक डिटरमिन है कि स्पीकर असद कैसर जो हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो इससे आगे नहीं जा सकते, और उनका जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई माज़ूखाना थी, और वो साफ लग रहा था कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है। और दूसरा जो ऑपोजिशन है वो बड़ी मुतमईन है कि पीर की शाम 4 बजे जो सेशन शुरू होगा वो जो है वो मोशन टेक अप हो जाएगा, और उसके बाद 7 दिन का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। ऑपोजिशन ये भी बड़ी डिटरमिन है, और ऑपोजिशन चाहती है कि कम से कम 3 दिन तो इस मोशन के ऊपर वो तकारीर हो। ऑपोजिशन ये भी चाहती है कि जो भी पीटीआई के वो मुनहरिफ अरकान हैं वो आए, वहाँ तकरीर करें और इत्तेहादी वहाँ पे तकरीर करें, अवाम को और दुनिया को बताएं कि वो क्यों इस हाइब्रिड रजीम को छोड़कर ऑपोजिशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये वो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है इसको वो दरिया को कूजे में बंद करने की, लेकिन ये है कि लोगों की आमद का सिलसिला जो ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च है वो भी उसमें वो जारी है जी, वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल। ऑपोजिशन के जो है रहनुमा PMLN के मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो भी रवाना हो चुके हैं। उनके भी काफिले गुजरांवाला तक पहुंचे हैं और उनकी भी आमद मतवक्को है। उधर मौलाना फजलुर रहमान के जो हैं कारकुन और वो भी इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए हैं। तो ये तो काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो रहा है। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब अभी इन्होंने बात की इत्तेहादियों की कि सब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। आज ये भी र्यूमर चला अभी, बल्कि ये खबर आ रही थी कि बुज़दार साहब ने पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन जो है उसका कोई तैयार कर लिया है, ड्राफ्ट बना लिया है। ये भी एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया गया है। आपका क्या है? जी, इतला क्या है आपकी मुजम्मिल भाई? देखिए, ऐसी कोई समरी नहीं बनी है। कल गवर्नमेंट के डिसइंफॉर्मेशन सेल से स्पिन डॉक्ट्राइन के तहत ये खबर जारी की गई कि करवाई गई एक टीवी चैनल पे कि ये लंदन ने चौधरी परवेज लाई को वजीर आला मानने से इनकार कर दिया है। शोर आ रहा है बीच में कहीं से, शायद आप म्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा, तो वो उसके बाद हुआ ये कि वो स्पिन डॉक्ट्राइन थी, उसकी बाद में तरदीद कर दी गई। आज ये खबर चलवा दी गई है कि बुज़दार असेंबली तोड़ देंगे। ये दोनों खबरें जो हैं ये चौधरी बरादरान को ये मैसेज देने की हैं कि आपको अपोजिशन से कुछ नहीं मिल सकता, हम असेंबली तोड़ देंगे, फिर आप वजीर आला नहीं बन सकेंगे। नवाज शरीफ ने आपके नाम पे कांटा लगा दिया है, आप वजीर आला नहीं बन सकते। तो जो है ना, ये गवर्नमेंट आपको पता है 3.5 पौने 4 साल से मीडिया पर ही चल रही है। इनके नजदीक सारी हुकूमत होती मीडिया पर है, सियासत भी मीडिया पर होती है, गवर्नेंस भी मीडिया पर होती है, हर चीज मीडिया पर ही होती है। जब हम नोटिस ले लेते हैं तो मसला हल हो जाता है, जब हम एक्शन ले लेते हैं तो मसला हल हो जाता है, ग्राउंड पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसी डॉक्ट्राइन के तहत पिछले 48 घंटे में 2 खबरें चलवाई गई हैं। पहली प्रो गवर्नमेंट चैनल पे चलाई गई तो वो इसलिए हो गया कि जी ये तो बड़ा प्रो गवर्नमेंट चैनल था, इन्होंने तो गलत खबर चलाई, तो आज उन्होंने जियो को चूज किया वो खबर चलाने के लिए, तो जियो पे वो खबर चलवा ली उन्होंने। उसके बाद हुआ ये कि वहां खुद ही तरदीद भी चलवा, फिर शहबाज गिल वगैरह ने, आप बात समझे, तो खुद ही खबर चलवा ली, खुद ही तरदीद चला ली। मुझे लगता है ये जो इत्तेहादियों को मनाने के लिए साथ साथ मीडिया कैंपेन भी की जा रही है कि उन्हें अननर्व कर लिया जाए और किसी तरह उन्हें ये बावर करा लिया जाए कि उन्हें ऑपोजिशन से कुछ नहीं मिला। देखो जी, ये खबर आ गई। अब चौधरी परवेज लाई की जितनी पंजाब में कनेक्टिविटी है, समरी बने ना तो चौधरी परवेज लाई को पता लग जाएगा समरी बनी है। उन्हें जियो से पता करने की जरूरत नहीं है कि समरी बनी है या नहीं बनी है। आप मेरी बात ये समझे कि अगर पंजाब में बुज़दार साहब खुद टाइप ना कर लें समरी, और वरना अगर वो CM हाउस में किसी से समरी बनवाएं, उसको नंबर लगवाएं, तो वो खुद भी टाइप कर लेंगे। अभी वो अंडर ट्रेनिंग है ना, वो थोड़ा सा सीख ले तो उसके बाद वो खुद कर ले, ठीक है ना। तो ये सारा स्पिन डॉक्ट्राइन जो है PTI की कि मीडिया को कैसे यूज करना है, उसके तहत दी जाने वाली खबरें हैं, वरना इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने असेंबलियां तोड़नी होती तो वो अदम तमाम से पहले मरकज की, पंजाब की, KP की तोड़ के मुल्क में इलेक्शन का माहौल बना लेते हैं। आज भी
اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ملک میں فورن الیکشن چاہتے ہیں. یہ جلسوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا وقار ستی نے کہ یہ پی ٹی وی کنٹرولڈ جلسے ہیں, ان پر پرائیویٹ میڈیا کو اپنی کوریج کی اجازت نہیں ہے, اور پی ٹی وی کی مرضی ہے کون سا شارٹ دکھائے کون سا نہ دکھائے, کہاں رش دکھائے کہاں جہاں رش نہیں ہے وہاں نہ دکھائے. تو ہم ٹی وی پہ وہی دیکھتے ہیں جو پی ٹی وی ہمیں دکھانا چاہتا ہے. تو اس لیے جب پرائیویٹ میڈیا کو کوریج حکومت چلی جائے گی, پی ٹی وی کور نہیں کرے گا اور آپ پرائیویٹ میڈیا سے کوریج کے مجبور ہوں گے, تو پھر جلسوں کی اصل چیز بھی سامنے آ جاتی ہے. جی بالکل. تو نادیہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کے ایم کیو ایم جو ہے آپ کے فرینڈز کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے فرینڈز یہ ہر دفعہ جو ہے رضا مجھے ڈفرینٹ طریقے سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. پہلے تو انہوں نے مجھے نیوٹرل دوست کہا, اس کے بعد جو ہے سڈنلی اب مجھے ایم کیو ایم دوست کہہ دیا. دیکھیں جو وقار کہہ رہے تھے اور جو مزمل بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحادی اپنی اپنی جگہ ویسے ہی ہیں جیسے تھے. گو کہ ظاہر ہے کہ بہت اسپیکولیشنز ہیں اور اسلام آباد میں بھی بڑا ماحول گرم ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجیے نا, ایک طرف ایک پروپیگینڈا ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیفیٹ کر دیں گے, اور کل جو دن ہوگا اس میں سب پتہ چل جائے گا. چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے اب بھی چند لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کل ان کی کوئی ایک میجر انٹری ہوگی. گو کہ اس کی بھی تردید ہو چکی, لیکن یہ اسی طرح کی خبریں گرم ہیں. اچھا جو پی ٹی وی کے حوالے سے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ جو شارٹ دکھائے, میں کہتی ہوں کر لیں جمع. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جمع کر لیتی ہے, لیکن what translates into it depends. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب بھی جب چلے گئے تھے اور وہ ووٹ کو عزت دو کی ایک جی ٹی روڈ کی انہوں نے پوری ریلی نکالی, لوگ تو ان کے ساتھ بھی تھے, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, لوگ تو ان کے ساتھ بھی ہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوں گے, بالکل ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرین بھی باقاعدہ کراچی سے NA247 if I'm not mistaken, انہوں نے باقاعدہ ٹرین بھی بک کی ہے کراچی سے اسلام آباد کے لیے, اور اسی طرح سے قافلے چلیں گے, سب ہوگا. اسلام آباد میں سب گینگ اپ ہوں گے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں رضا کہ what is that card? I think this is just a like a جسے کہتے ہیں نا مائنڈ گیم آپ کھیل رہے ہیں. You come out with so much of confidence کہ اگلا بندہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور پریشان ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم ڈیفیٹ تو نہیں ہونے والے. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ سے جو ملاقات اب سے کچھ دیر میں متوقع ہے, شام کو یہ سب یہاں سے روانہ ہوئے تھے, کیا نیا جو ہماری بات ہو رہی تھی ذرائع ایم کیو ایم سے کہ کیا نیا آپ کو آفر کیا جا سکتا ہے. آپ کو وزارتیں بھی بتائی گئی, آپ کو گورنرشپ بھی دی گئی, متحدہ قومی موومنٹ اب تک کے لیے کچھ راضی نہیں ہوئی, مسوائے اس کے کہ پلیز آپ اعلان نہ کیجیے گا. اگر آپ اپوزیشن کی طرف انکلائنڈ ہیں, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ انکلائنڈ ہیں, ادروائز اب تک وہ کہہ چکے ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم نے حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اتنی میٹنگز کے بعد, تو شاید یہ ہوگا کہ آپ جی اعلان نہ کریں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں جو اگریمنٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھیں اور اس کے حوالے سے اس کا باقاعدہ ایک نام دیا گیا, اور وہ نام کراچی ڈیکلریشن کے نام سے, جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے دونوں کا. لیکن این وقت کے اوپر صرف حکومت کی سائڈ لینے پر ایم کیو ایم صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈائریکٹ کر دے کہ بھائی آپ نے جانا ہے ان کے ساتھ, تو ہی ہو سکتا ہے. اور اناؤنس وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بات ہم نے کئی ذرائع سے بھی معلوم کی متحدہ قومی موومنٹ کی, وہ اسمبلی میں جس دن ووٹنگ ہوگی, جہاں جس میچ مطلب جس اسٹیڈیم میں میچ ہے, سارے اتحادی وہیں جا کر اناؤنسمنٹ کریں گے, unless and until somebody tells them کہ you have to. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن چیزیں اتنی جلدی بدلتی نہیں ہے رضا. دیکھیں what the writing on the wall is there. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, فرام سوشل میڈیا میں جس طرح سے خود ٹرول کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو, پھر وہ ڈیلیٹ کیے گئے. پھر آج آپ نے وزیر اعظم کی اسپیچ دیکھی کمالیہ میں, جس میں انہوں نے کہا نواز شریف نے ای سی پی کو پہلے ہی کنٹرول کر رکھا ہے, اب وہ آئے گا وہ عدلیہ کو کنٹرول کرے گا, وہ آئے گا وہ میڈیا کو خریدے گا. So I felt that Imran Khan Saab has probably accepted his defeat, and that's why he's saying it. ڈیسپریٹ تو وہ ہوئے ہیں, اور ڈیسپریٹ وہ بالکل دکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ وہی الیکشن کمیشنر, یہ وہی کورٹس ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ابھی کچھ ہی سال پہلے فارغ کیا. جی مزمل صاحب, اس سے پہلے میں آپ کی طرف جاؤں, میں نادیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نادیہ میں نے اب نیوٹرل آپ کو کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ عظیم قائد نے کہا ہے کہ نیوٹرل ہونا اچھی بات نہیں ہے.
وہ صرف جانور ہوتے ہیں. اس لیے مجھے آپ کا جو ہے احترام بہت مقدم ہے, اس لیے میں وہ والا ٹرم آپ کے نہیں استعمال کروں گا. جی مزمل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, پھر سولنگی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ایک کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک ایسے ڈیکلریشن کی تیاری ہو رہی ہے جس کو کچھ 6 اور 7 جماعتیں مل کر دستخط کریں گی. مطلب جہاں گارنٹیز کی بات ہے, ان میں جو پارلیمنٹ میں موجود متحدہ اپوزیشن اور الائز ہیں, یہ مل کر ایک جوائنٹ ڈیکلریشن سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے, جس میں پی ایم ایل این, پی ایم پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اپوزیشن سے اے این پی, اور اتحادیوں میں سے پی ایم ایل کیو, باپ اور ایم کیو ایم. یہ ایک بڑا ڈیکلریشن بنایا جا رہا ہے جس میں ایم کیو ایم کی, کیونکہ ہر ایک میں ہے نا کہ جی اگر پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کا کوئی ہوگا تو اس میں گارنٹرز کے طور پہ کون دستخط کریں گے, ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کا ہوگا اس میں گارنٹرز کے طور پہ کون دستخط کریں گے, باپ اور جے یو آئی کے درمیان جو بلوچستان میں طے ہو رہا ہے اس میں گارنٹرز کے طور پہ کون دستخط کریں گے. تو اس کا ایک حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ ایک جوائنٹ ڈیکلریشن ان سب چیزوں کو کمپائل کر کے بنایا جائے, جس کو سب مل کر سارے 6-7 کی 7 پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ سائن کریں. اور ابھی تک کی جو پروبیبل ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 28 کو یہ سائن ہو سکتا ہے. اچھا جی بالکل. سولنگی صاحب آج آپ نے خان صاحب کی تقریر سنی, نادیہ نے آلریڈی اس کا حوالہ دے دیا. اس میں جو انہوں نے بڑی معنی خیز بات کہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن تو آلریڈی اس کے ساتھ ہے اور ججوں کو بھی وہ کرے گا, میڈیا بھی خرید لے گا, پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی باتیں, ان کو دہرانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا بیانیہ جو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے وہ خان صاحب سے آ رہا ہے اسٹریٹ. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کہاں سے یہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا اتنی کیا پرابلم آ گئی خان صاحب کو, کل تک ان کے ساتھ تھے یہ. دیکھیں الیکشن کمیشن پہ تو یہ کافی عرصے سے حملہ آور ہے, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کہیں سے ان پر ایک ایسا حملہ آئے جس میں ان کا جو شوق شہادت ہے اس کی تکمیل ہو جائے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو جائے. یہ جو یوتھیا پارٹی جو مہم چلا رہی تھی جس میں سیکورٹی کے اداروں کے نام لے کے جو غلیظ قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے, وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. پھر ان کو شاید جھٹکا لگا, وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے, لیکن وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. ججز پہ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کافی عرصے سے یہ مہم چلا رہے تھے. تو یہ اسی کا ایک طرح سے حصہ ہے کہ جب ان کے خلاف پارلیمان فیصلہ دے دے تو وہ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ سب ہمارے خلاف تھے. لیکن جو امکانات ہیں جس کے لیے یہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو اتحادی ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں, تو اس حوالے سے جو کل اینکرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو وہاں پر موجود تھے. اس میں ایک جو حاضرین مجلس تھے اینکرز میں سے, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان سے پوائنٹ بلینک پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کہ نہیں. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ بالکل نیوٹرل ہے. تو اگر عمران خان خود یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ نہ اس حکومت کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ اس کو عدم استحکام سے کا شکار بنانا چاہتے ہیں, اگر یہ حقیقت اتحادیوں کو پتہ ہے تو وہ اپنے مفاد کا سوچیں گے یا عمران کی سرکار کو بچانے کا سوچیں گے. اور اطہر من اللہ کو نہ بھولیے, بیچارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے خلاف بھی مہم چلائی ہے انہوں نے. ہاں بالکل بالکل. میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے رؤف کلاسرا صاحب کا ویلاگ شاید مس کیا ہے اسی اینکرز کی ملاقات پہ. اس ویلاگ میں ایک ہی فکرہ جو ہے نا وہ قابل غور ہے. وہ کہنے لگے کہ جب یہ پوچھا گیا پوائنٹ بلینک کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کون سی نیوٹرل, جس پر عمران خان صاحب نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا نہیں آپ چپ رہے, اور کہا کہ یہ تو بہت ڈائریکٹ شارپ شوٹر ہیں, تو آپ ان کو رہنے دیں, وہ نیوٹرل ہیں. تو بات کچھ اس طرح ہوئی جو رؤف کلاسرا صاحب نے کی کہ رؤف کلاسرا جو پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں,
उन्होंने कहा कौन से न्यूट्रल? बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं अच्छा। चिंगारी मौजूद है। आप सोलंकी साहब जितनी मर्जी आग बुझाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं चिंगारी मौजूद है। अच्छा जी, मैं वकार की तरफ दोबारा बढ़ता हूँ। वकार, ये अभी इफ्तिखार अहमद साहब ने भी पूछा कि वो जो जगह है जो आप पहले जिक्र कर रहे थे जलसे का, कुर्सियों का 5000 कुर्सियां पता नहीं कितनी, तो वो उसकी डायमेंशंस क्या हैं? वहां पे मैक्सिमम जो है सब मिलाने खड़े होकर बिठाकर कितने लोग जमा हो जाएंगे वहां पे? देखिए, इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं है। ये पहले यहाँ पे नुमाइश हुआ करती थी कुछ अर्सा, वो पहले 18-20 साल वो पहले, और थोड़ा ही अरसा हुआ है कि यहाँ पे ये परेड जो है वो शिफ्ट हुई है, और वहाँ पे ये सिर्फ वो परेड के लिए है, इसके अलावा और कोई काम यहाँ पर नहीं होता। ये पहली वो सियासी जमात है जो अपना दूसरा जलसा यहाँ पर करने जा रही है। और इसमें आपको मैं एक और चीज जो है वो बताऊं कि ये अगर यहाँ पर अरे डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ मसला हो गया जी, वो बात करते करते। जी जनाब, तो नादिया, मुझे आप ये थोड़ा सा बताइए, आपने कहा कि ये चार्टर, ये मुजम्मिल साहब ने जिक्र किया कि ये ऐलान होगा, MQM का आपने हवाला दे दिया। बहुत से लोगों का सवाल आज भी अभी मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था घंटा 2 घंटा पहले कि अगर वाकई इत्तेहादी जो है उसका साथ छोड़े तो अभी तक ऐलान क्यों नहीं करते, फुट ड्रैग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? ये तीनों से ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि सब लोग कह रहे हैं। अब उसमें उसके जवाबात हम पहले सुन चुके हैं, हम उसके बात भी कर चुके हैं जी कि वो आखिरी वक्त का वेट कर रहे हैं, वो वोटिंग के दिन अपना ऐलान करेंगे, वो एक दिन पहले सरप्राइज दे देंगे, वगैरह वगैरह। आप मुझे बताइए नादिया, क्या उनकी तरफ अभी भी कोई हिचकिचाहट है? क्या वो समझ रहे हैं कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी पे नजर सानी कर ले अगले 48 घंटे में, 72 घंटों में? मैं नहीं समझती, क्योंकि जितनी भी हमारे इन अंदरूने खाना पार्टियों में बात हुई है, उनको इस किस्म की कोई भी, जिसे कहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, ना ही वो ये समझते हैं कि आखिर वक्त में कुछ ऐसा हो कि उनको कोई कॉल आ जाए या उन पर कोई दबाव आ जाए। जो मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तीनों जमातें, इन्होंने जाहिर है आगे का देखना है। जब ये एक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, डिमांड्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो वजह ये है कि दे वांट कि वो अपने कदम इस तरह से फूंक कर रखें कि जब भी इलेक्शन होंगे तो उन्होंने जाहिर है कि अपने वोटर्स के साथ जाना है। अब आपको मालूम है कि जब आप अपने वोटर्स के पास जानते हैं, जो आपकी हलीफ जमात होती है, वो कहती है बिक गई, इन्होंने अपने जमीर बेच दिए, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने जाके दोबारा इल्हाक कर दिया। तो ये चाहते हैं कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो कुछ इस तरह से, जिसका जिक्र मुजम्मिल ने भी किया, कुछ इस तरह का मुआहिदा हो कि एक इखलाकी दबाव रहे जो कोई भी हुकूमत बने कि वो इन डिमांड्स को पूरा करा सके, और एक चीज एक लिखे में आ जाए। फिर इन तीनों जमातों ने, जहां तक मुझे मालूम है, कि ये सब इसीलिए आखिर तक जो है वो रुक रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए ट्रस्ट डिफिसिट है। अगर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, उनको भी चाहिए एक गारंटी, और इस दफा उन्होंने कहा कि हमारे मामला जो है, वो जो जराए हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से तो तय हो गए रजा, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि अब हम नून लीग से अभी हमारे मामला तय होने बाकी है। देखिए, नून लीग से तय होने बाकी का मतलब यह है कि हमने सूबे की हद तक जो मामला थे वो तो हल कर लिए, अब बात है विफाक की, और विफाक में जिस किस्म का शहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है, या जिस किस्म की भी उनकी डिमांड्स हैं, उसको वो समझती है कि सिवाय नून लीग की उनकी डिमांड्स हैं, उसको वो समझती है कि सिवाय नून लीग के और कोई पूरा नहीं कर सकता। यही बात अगर आप आ जाएं बाप पार्टी की तरफ, इसी तरह से काफ लीग, तो ये सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम सबने फैसले जरूर अपने तही ले लिए, और ये नहीं कि एक दूसरे को लेकर देख रहे हैं, सबने अपना इंटरेस्ट इस वक्त देखना है। और इसीलिए वो इस चीज से भी बचने के लिए, कल एक से बात हो रही थी तो वो कहते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि वो 27 तारीख को कौन सा तुरब का पत्ता है वजीर आजम के पास। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई डायरेक्शन आ सकती है, कोई मामलात बदल सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तक की ऐसी कोई इत्तलात नहीं है, कहीं कोई ऐसी निशानदेही नहीं है कि कोई चीज बदल सकती है अगले 48 घंटों में। लेकिन फिर आखिर में एक जुमला आप समझते हैं कि सियासतदान ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें आखिर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बात की वजह, इसको आप बेस कह के नहीं कह सकते कि ऐलान क्यों नहीं किया। मैं
माजरत में कॉल आ गई थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैं 2-3 चीजों के ऊपर बड़ी मुख्तसर बात करना चाहूंगा। एक तो ये है कि परेड ग्राउंड की आपने बात की, वहां पे अगर कुर्सियां ना भी हों और लोग बिल्कुल साथ पैक होके आए तो 30,000 से ज्यादा बंदा वहां पे आ ही नहीं सकता। उसको रोड भी शामिल कर लें, फैजाबाद भी शामिल कर लें, जो मर्जी कर लें, वहां पे इतना बंदा आ ही नहीं सकता। लेकिन अब कल देखते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं 2 चीजें बड़ी वो क्विकली मैं बात करना चाहूंगा। मैं अभी आपसे कुछ देर पहले खुर्शीद शाह साहब के पास बैठा हुआ था, तो वैसे बातों से बात चली कि आपने एक इल्जाम ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने असर के वक्त अपना रोजा तोड़ दिया। आप तो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे, आप तो कहते थे कि पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रेंथन हो, तो आप ये क्या करने जा रहे हैं, इसको गिराने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा हम जो कहते थे, जो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम चाहते थे कि अदारे अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहें, खा वो मिलिट्री के हों या वो सिविलियन अदारे हों, और आज हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि तमाम अदारे जिसमें इंटेलिजेंसिया भी शामिल है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो रियासती अदारे हैं, ये सारे अपनी अपनी आईनी हुदूद के अंदर रह के काम कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि ये कोई अब ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि ये तय हो चुका है हम कि ये मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। और ये वो अपने ताई वो ये जो है उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। नंबर 2 जो यहाँ पर बात हुई इत्तेहादियों की, देखें हम सब जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है जब आप रोजाना इनसे मिलते हैं, इनका फेस एक्सप्रेशन, वो क्या सोचते हैं, वो उनसे कौन मिल रहा है, वो क्या है। जितने इत्तेहादी हैं वो सारे दिल से इनको यकीन दहानी करा चुके हैं। उनको खौफ है, उनको ये डर है कि ये ना हो कि माजी की तरह जो 2-4 साल पहले जो था कि कोई फोन आ जाए, कोई इशारा आ जाए, तो हमें हो सकता है कि वो करना पड़े। लेकिन जितने इत्तेहादी हैं, हमने असेंबली में सबसे तकरीबन फर्दर बात की, वो सारे जो है वो अब इसको ये वाला बैगेज कैरी करने की पोजीशन में नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कैसे आवाम को जाके जस्टिफाई करेंगे, हमने भी तो वोट लेने हैं। और जहां तक एमक्यूएम की बात है, एमक्यूएम का असल मसला सूबा सिंध है, कराची है। एमक्यूएम की ना पीपल्स पार्टी के साथ इतना इशू है, ना मुस्लिम लीग नून के साथ। जिनके साथ इशू है उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो चुका है। एमक्यूएम के दफातर जो बंद थे वो खुलने जा रहे हैं, एमक्यूएम के अकाउंट डिफ्रीज होने जा रहे हैं, एमक्यूएम के दीगर जो रियासत के साथ मसाइल थे वो रिटर्न एग्रीमेंट हो चुका है। पीपल्स पार्टी की वो जहां तक बात है, बाकी वो डोमिसाइल की बात हो, वो 40% अर्बन कोटा की बात हो, सिंध फाइनेंस कमीशन की बात हो, या इस तरीके के मामला वो चल रहे हैं। और मैं आपको एक बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि एमक्यूएम सूबाई जो काबीना है उसमें भी शामिल होगी। गवर्नर भी एमक्यूएम को जो है वो पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही है, वो भी लेगी। और जो मरकज की, जैसे नादिया ने बात की, मरकज में उनको वही पोजीशन मिलेगी, उतनी ही वजारतें मिलेंगी जितनी अभी उनके पास है। ये फार्मूला पोजीशन का तमाम इत्तेहादियों के लिए है कि जिसके पास जो कुछ है हम उसी को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये इसमें 2 राय नहीं है कि अब वो आपस में जो इत्तेहादी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में स्ट्रेंथन होके हम जो फैसला करें, जब भी फैसला करें, हम इकट्ठे होके फैसला करें और एक ही फैसला करें। जी रजा में ये जो आज जो शुरली छोड़ी गई है ना कि साईं बुज़दार ने कोई समरी बनवा के रखी है पंजाब असेंबली तोड़ने की, मैं आपको अपनी समझ के हिसाब से बताता हूं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक। नंबर 1, इनका ख्याल ये है कि वो पीएमएलक्यू को डराएंगे, धमकाएंगे, उसके नतीजे में पीएमएलक्यू का अपोजिशन के साथ जाना जो है वो और मजीद यकीनी हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये थोड़ा सा भी खदशा होगा तो आपको पता है ना कि अदम एतमाद की तहरीक किसके पास जमा होती है? स्पीकर के पास। ठीक है जी, असेंबली सेक्रेटेरिएट में होती है। तो अगर वो उनको थोड़ा सा भी शुबा हुआ ना कि ये वाकई इस तरह की कोई काम कर सकते हैं, तो वो तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। और एक दफा जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो वो असेंबली तोड़ने का अख्तियार खो बैठते हैं। तो अगर इन्होंने जल्दी से बुज़दार की नौकरी जो है वो तेल करानी है तो फिर वो इस तरफ सोचेंगे। ये तो हो जाएगी सर। एक सवाल था, बात कर सकते। मेरा एक सवाल था और शायद वकार बता सके कि अगर ऐसी कोई चीज है कि ठीक है असेंबली तो अब वजीर आजम नहीं तोड़ सकते वंस ये तहरीक जमा हो गई, लेकिन क्या कहीं ये भी डिस्कशन में है
کہ وہ جو ایک ترک کا پتا ہے and everybody is talking about it, کہ کیا سب مل کر تو اسمبلی سے ریزائن کر سکتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ممبران؟ میں آپ کو ایک بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے، اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسمبلی سے ریزائن کرنے جا رہے ہیں، مور دین 50% لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے، اور یہ جو بھی نیا بندہ آئے گا، جو نیا بندہ آئے گا وہ ضمنی الیکشن کروائے گا، اور یہ اپنے جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے سپریم کورٹ کو دے دیے ہیں نا، جس بندے نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ وہ صدارتی ریفرنس لے کے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا ہمدرد آدمی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو یہ ان کے خواب و خیال میں ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کیا اس کا جو ہے وہ جسٹر کیا ہوگا یا وہ کیا فیصلہ کرنے جائے گی۔ ابھی آپ آنے والے، میں دن نہیں کہتا گھنٹے کہتا ہوں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ تو گالیاں دے رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں دیں گے، یہ سپریم کورٹ کے بارے میں بھی برا بلا وہ کہیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر یہ آپشن ضرور ہے ان کے پاس، لیکن اگر یہ ایسے کریں گے تو جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ آ کے جو ہے وہ الیکشن کروائے گا، ضمنی الیکشن کروائے گا، اور اگر یہ صوبائی اسمبلیاں توڑتے ہیں تو یہ ادھر بھی وہ جو ہے دوبارہ وہ الیکشن ہوگا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اضافہ ہوگا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ اکثریت لے کے آ جاؤں گا۔ لوگوں نے جو لے کر آئے تھے سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور اب تو یونینیمسلی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں چلتا۔ جس چارٹر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات کی تھی مزمل بھائی نے، اس چارٹر میں بھی تمام اپوزیشن یونینیمسلی یہ کہہ رہی ہے کہ مائنس عمران خان، ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے، لیکن عمران خان جس جماعت کا سربراہ ہوگا اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی کہ ظاہر ہے ایک اگر پی ٹی آئی ایک جماعت ہے تو اس کو عمران خان کے علاوہ اگر کوئی لیڈ کرتا ہے تو وہ تو اس کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ اپوزیشن کی کوئی جماعت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 1 انچ اس معاملے میں جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جی آپ نے تو ہاں جی کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سولنگی صاحب؟ نہیں مزمل جی مزمل بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بلاول نے بھی آج بڑی سخت تقریر کی ہے، اور وہ چیری بلاسم اور بوٹ پالش کی، آپ کو پتا نا شہباز صاحب کے لیے اب وہ ٹویٹیں اور وہ میمز شروع ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک، تو یہ ذرا اس کے اوپر تو تفصیل دیجئے کہ یہ چیری بلاسم کا تانا دینا عمران خان سب کو سوٹ کرتا ہے؟ ویسے برانڈنگ ہے شہباز صاحب کی، کوئی بات نہیں، انہیں جتنا فوج کے ساتھ وہ کھڑا کریں گے ان کے حق میں جاتی ہے یہ بات۔ مطلب کس کی پالیسی، مطلب کہہ رہے ہیں کہ ان کی فوج سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی فوج کے ساتھ بہت اس وقت ہے، تو اس بات کو اس کو ڈینائی کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ میرے خیال میں چپ رہنا چاہیے۔ عمران خان خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج کے بوٹ پالش کیے جاتے ہیں، یہ تو فوج کو مائنڈ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ